Dobar dan, evo mene malo u agenciju. Ma znate šta, imam jednu stariju kuću za prodat. I ja vam u stvari imam dosta kupaca koji dolaze sami i stalno nešto gledaju, traže neke papire, svi nešto pametuju, svi sve znaju, traže dlaku u jajetu. Ja znam da je kod mene sve uredno i čisto ko suza. 1/1, jedino što mi kuća nije ucrtana, ali to nema veze, ali tako, to nek si kupci naprave sami kad kupe. Ja sam zato došla kod vas da vi to meni prodate. Nadam se da su vaši papiri sređeniji od ovih iz primjera. Moramo vam reći, sve se danas može prodati. Međutim, treba upozoriti kupce na sve nedostatke koje nekretnina ima. Ako želite čuti kako se sad to sve može riješiti, ostanite s nama do kraja i pogledajte video, a samo da se predstavim, ja sam Jasminka Fišer-Gavranović iz agencije Alfa nekretnine iz Vodica, ovlašteni agent za nekretnine i home staging ekspert. Ovo je čest primjer u našem poslu i na ovom primjeru ću objasniti što se tu sad u stvari događa. Znači, kad nam klijent donese u prodaju kuću, mi jednostavno moramo odmah provjeriti o čemu se radi. Znači, prvo pogledamo u katastar. Ja sam u ovom primjeru odmah uočila da u katastru u stvari kuća nije ucrtana, ali se u donjem osnovnom sloju vidjelo da kuća postoji. Tu već potencijalno vidimo problem i čim idem provjeriti na zemljišne knjige, uočavam da se u stvari vodi pašnjak, a ne kuća, što je logično. Međutim, prodaje se kuća, a ne pašnjak. Zato je to jako važno da imamo stvarno stanje u papirima. Znači, ako prodajemo kuću, trebalo bi pisati kuća ili kuća i dvor ili zgrada, a ne pašnjak. Postoji jedna procedura kako se sad to sve radi. U ovom primjeru se u stvari radilo o jednom neznanju prodavatelja. Znači, preporučam vam da ukoliko ne znate sami tako procijeniti što u stvari treba od papirologije kod nekretnine, otiđite u neku od agencija, oni će vam to rado pomoći, izaći u susret ili angažirajte odvjetnika. U ovom primjeru se radilo o starijoj kući. Znači, trebao je geodet izaći na teren, iscrtati stvarno stanje nekretnine, ili je to već možda postojalo, ali možda taj prodavatelj ne zna da to ima. Znači, to sve treba pregledati, sve papire prekopati i ustanoviti što prodavatelj posjeduje, a što ne. Možda posjeduje i uporabnu dozvolu. Znači, to mi sve trebamo istražiti i ustanoviti što prodavatelj ima od dokumentacije koja mu je potrebna za ucrtavanje kuće. Znači, ako je geodet ucrtao kuću i stvarno stanje, tada on to predaje u katastar. Poslije toga iz katastra to treba biti upisano i u sud, odnosno zemljišne knjige. Jer znate, niti katastar, niti sud ne znaju što je u stvari napravljeno u prostoru i kome što treba ucrtati ili promijeniti, ako im vi to ne javite ili neka službena osoba. Budući da sam već govorila o vlasništvu u mojim prijašnjim videima, šteta bi bilo da ovako jedan prodavatelj prodaje kuću, a u papirima da mu piše pašnjak. Svi znamo da pašnjak ne vrijedi koliko je kuća i u njegovom je interesu u stvari da se to sve sredi do kraja. Ja znam da nekad mnogi kažu joj, puno smo uložili u kuću dok smo majstore, dok smo ovo, dok smo ono, ali jednostavno to je vaša obaveza. Kupac koji traži kuću, on očekuje da mu u papirima piše kuća ili dvor ili kako smo već rekli, zgrada. Međutim, ako mu piše pašnjak, neće baš biti zadovoljan s tim. Na kraju krajeva možda će netko to tako i preuzeti u prodaju, ali u tom slučaju vi morate spustiti cijenu. Jer zašto bi kupac preuzeo nekakvu vašu obavezu? Obično prodavatelji traže visoku cijenu za nešto što nije potpuno završeno u papirima, kao u ovom slučaju. Zato, ako ostane ovako, tada treba spustiti cijenu i na to treba računati kod prodaje. Kupci su danas puno educiraniji.
i treba paziti što se prodaje. A vjerujte, nije to problem sve odraditi. Samo treba slijediti postupak i angažirati nekoga ko to zna odraditi ili pitati kako da se to sve odradi pa da to sami odradite. Nije to nikakav problem, sve se to može, međutim to i košta, a i traje. Vlasništvo kuće se jednostavno treba dokazati. Jedino kad piše u vlasničkom listu da posjedujete kuću, da ste vlasnik kuće, onda je to završena stvar. Ako imate sličnu situaciju, morate znati da vaša nekretnina, vaša kuća mora biti upisana i u katastar i u zemljišne knjige suda u istom stanju u kakvom se nalazi i u stvarnosti na terenu. To znači da stanje u stvarnosti mora biti usklađeno sa papirima. Jer kao što znate, vlasništvo se dokazuje jedino zemljišno-knjižnim izvatkom gdje treba pisati kuću, ako prodajete kuću. Znate već da smo o tome već prije govorili, da što je za čovjeka osobna iskaznica, za nekretninu je to vlasnički list. Kako piše u vlasničkom listu, tako se treba i prodavati i tako treba biti i u stvarnosti. Nemojte očekivati da će kupac rješavati vaše nedostatke oko nekretnine koju prodajete. Ako znate da postoji problem, upozorite kupca. Ako niste sigurni što vam sve treba, angažirajte stručnu pomoć. Ova tema je inače dosta široka i opširna, ja sam je obradila vrlo kratko. Ako imate bilo kakvih pitanja, postavite ga dolje u komentaru. Ako vam se sviđa ovaj video i ako mislite da vam je koristan, stisnite like. Ako ste prvi put na našem YouTube kanalu, onda se svakako pretplatite na njega. Isto tako da vas obavijestim da sam na ovu temu napisala i blog u obliku dijaloga. Interesantan je za čitanje, pa evo, možete ga pogledati na našim web stranicama www.alfanekretnine.hr. Pozdrav svima!